Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat pagi, Mas Bro. Ini mau mancing lagi nih, Mas Bro. Baru berangkat pagi-pagi, Mas Bro. Sudah ditunggu siapa? CS-nya, Bang Muhid. Sudah jemput ngajak mancing ini. Oh ya, Mas Bro, gimana kabarnya, Mas Bro? Sehat semua kan? Di hari Minggu ini kita mancing lagi, cari ikan nila. Sekarang saya mau cari lumutnya dulu, Mas Bro, cari umpan. Oke, Mas Bro, yuk kita cari umpan dulu. Cari umpan dulu, Mas Bro, cari lumut. Hah? Cari spot lah dulu. Mancing di sini aja ya. Dekat-dekat sini nggak apa-apa lah. Nggak usah jauh-jauh. Di gerojokan. Nah, itu ada. Nah, ini Mas Bro, diselokan, Mas Bro, carinya, Mas Bro. Bang Muhid yang cari lumut. Lumutnya lumut kasar, Mas Bro. Nah, kayak gitu, Mas Bro, lumutnya, Mas Bro. Lumutnya lumut kasar. Lumut favorit yang di sini, Mas Bro. Suka yang halus-halus ikannya. Kalau yang halus gak suka, katanya Bang Muhid ini. Sukanya yang kasar-kasar. Ikannya yang kasar-kasar. Ikannya positif besar katanya, kalau yang kasar. Oke, Mas Bro, saya bantu cari lumut dulu ya. Kasih yang Bang Muhid ini nyari sendiri. Oke, Mas Bro, saya cari lumut dulu. Jalan kaki, Mas Bro, nggak bawa motor ini. Kawannya nggak mau mancing yang jauh, maunya yang dekat-dekat ini, Mas Bro. Kita 3 orang ini mancing, Bang Maruf sama Bang Muhid. Mau apa, cari ikan nila, target ikan nila ini. Wah, lumutnya 1 kresek gitu, Mas Bro. Wah, itu yang dicangking Bang Muhid itu. Lumut semua itu. Suasana hari Minggu, pabrik-pabrik sepi, Mas Bro. Cuti semua pabriknya. Bang Muhid mencari lumut lagi tuh, Mas Bro. Kurang dia. Lumut ya. Dah sepiro akeh. Ono, Kak. Aku mari kono dulu. Sekarang hari Minggu, kalau apa ya, kata-kata yang ngetren sekarang kan Harjingnas, hari mancing nasional kan. Jadi para pemancing hari favorit tuh ya sekarang, Mas Bro, hari Minggu, Mas Bro. Para ngumpulnya angler, apa, angler mania. Itu Bang Marufnya ini. Kalau hari Minggu wajib cuti ini. Kalau nggak cuti, wah meriang. Bisa gatal-gatal badannya ini. Saya merindukan kasih sayang. Merindukan kasih sayangnya Ning Nila.
Aduh. Cuacanya panas pol nih Mas Bro. Wis jos pokoknya wis. Gandos. Jos gandos panas wis. Cara aja. Oke Mas Bro. Sampai jumpa di spotnya ya. Panas soalnya. Oke Mas Bro, sudah sampai di spot ini Mas Bro. Teman-temannya ngajak mancing di spot ini Mas Bro. Tapi 2 orang dekat seberang sana, saya di seberang sini dekat di bawah payung sini Mas Bro. 2 orang sudah sudah melempar, saya masih siap-siap. Oke Mas Bro, saya sudah siap-siap. Saya pakai joran ini 4 meter 50 ini, pakai joran yang panjang. Oke Mas Bro, ayo kita langsung lempar, saingan sama 2 orang di sana. Oke. Ayo Mas Bro, dilempar aja Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan teko iwak moro. Diang mangano. Dilempar lagi Mas Bro. Umpan teko iwak moro ndang mangano. Bismillah.
Sikat. Strike Mas Bro. Wow, 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 wow. Wow. Wow, babon Mas Bro. Oh, wow. Oh, wow. Wish. Wish. Oh, yo. Oh, wow. Wah, nah, menyerah dia Mas Bro. Alhamdulillah. Perdananya Mas Bro. Babon, alhamdulillah. Wes rezeki tenan iki Mas Bro. Isu-isu strike pertama langsung dikei babon Mas Bro. Coba sih tidak seneng kaya ngene iki Mas Bro. Tanggane iki ya kepingin Mas Bro kok sing ngarepan iki Mas Bro. Oke Mas Bro. Lanjut ya. Maknyos. Ayo Mas Bro. Lempar lagi Mas Bro. Umpan teko iwak moro mantap. Tuh, mendal. Mendal. Ayo. Aduh, mendal mana? Ayo terus ngomong. Sikat, strike Mas Bro. Alhamdulillah, kena Mas Bro. Babon lagi Mas Bro. Aduh. Tak gelem Mas Bro, tak gelem digir Mas Bro. Ayo minggir. Ayo nak, ayo neng minggir neng. Aduh. Apa ya? Ayo, babon. Babon lagi Mas Bro. Poin kedua babon. Alhamdulillah rezeki tenan Mas Bro. Maknyos tenan Mas Bro. Dipecel, dipenyet, disambel iki. Dan cocok. Bang Maruf strike juga Mas Bro. Betul. Babon juga Mas Bro. Ayo Mas Bro, lempar lagi Mas Bro. Umpan teko iwak moro ndang mangano. Bismillahirrahmanirrahim. Sing gedhi sing nyaplok. Apa ya? Nggak apa-apa, kerbangnya saya pecah penting isine kok. Langsung Mas Bro. Aduh, mendal Mas Bro. Ayo terus. Enggak. Sikat, aduh enggak kena Mas Bro. Nek kentul-kentul ngono tok tak go mlayu nak. Ayo Neng. Mbak Nila.
Wow, Bang Maruf dapat, bos. Setrek Bang Maruf, bos. Wow, wayo, wow, kewalahan Bang Maruf. Oh, babon merah merona, oh, cuy, senenge, senenge. Aduh, wow, gede Mas Bro. Tidak menyerek, lempar lagi Mas Bro. Umpan teko liwak moro ndang mangano, gede cilik ndang nyaploo. Bismillah. Kan mental mandir. Sikat. Strike Mas Bro. Babon lagi Mas Bro. Ayo merah-merah ikannya Mas Bro. Duduk. Aduh, kene nak, ora nak. Aduh. Merah-merah Mas Bro. Wah, maknyos tenan ikannya Mas Bro di sini Mas Bro. Panas-panas gak rugi. Kalau strike-nya 3 poin pun, wah, babon. Maknyos tenan Mas Bro. Sikat, strike lagi Mas Bro. Wow. Alhamdulillah. Wah. Lumayan Mas Bro. 3 jari. Gak apa-apa wis. Yang penting ono strike Mas Bro. Maknyos, mantap Mas Bro. Yuk lempar lagi Mas Bro. Umpan teko liwak moro, gede cilik ndang mangano. Bismillah. Dung.
Sikat mas bro, strike lagi mas bro. Alhamdulillah. Ayo, lumayan nih mas bro. Mencolot langsung mas bro. Babon rupanya mas bro. Babon lagi mas bro. Wes, mantap betul lagi wes. Poin kelima ini mas bro. Dapat babon lagi. Maknyos. Hah? Yuk. Sikat. Wow. Trek lagi mas bro. Waduh. Si kecil mungil. Oh. Lumayan babon mas bro. Alah. Iwak eroto mas bro. Luput mas bro. Gak apa-apa, golek mana mas bro. Lempar lagi mas bro. Umpan teko iwak moro. Cilik gede ndang mangano. Bismillah. Hah? Ya apa? Iku bandul iku. Sikat. Strike lagi mas bro. Alhamdulillah. Lumayan mas bro. Enak-enak digoreng iki. Oke wes mas bro. Iki strike terakhir mas bro. Saya akhiri sampai di sini videonya ya mas bro. Hari ini kita dapat 6 poin saja mas bro, 7 poin tapi yang satu lepas mas bro. Oke mas bro, ketemu di video selanjutnya ya mas bro. Jangan lupa mas bro di like, di komen, dan di subscribe ya mas bro. Soalnya apa? Iku penyemangatku untuk terus ngonten, terus menghibur mas broku. Oke mas bro, saya Fauji Fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.
as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine.